वेलकम टू आदित्य एकाडेमी। तो तुम मानकर बहुत मूल्यवान समय 10 मिनिट मत नि दरकार कहीं आज आम एमती एक टपिक डिस्कसन करबा जो टपिकटा तुमको निहाती लास्ट पर्यंत शुणा दरकार। बहुत सारा पिलांकर माइंड रे कंफ्यूजन अच्छी सर एथर बयस तुम जो एज क्राइटेरिया अच्छी कौन रही तुम जो ओएस पोस्ट अच्छी एटा केते दूर बढ़िबार चांस रोचे ए समस्त विषय डिस्कसन करबा। खाली गोटे कथा मुझे कहना चाहूँ पिले जिते गोटे पिला फेलुअर हुए आउ थे स्टेप नबार ता पाखे चांस थाए जो से जानी थाए तो फेलुअर पर से आउ थे स्टेप हुए किंतु थे भाव तुम्हें फेलुअर हम कि भाव जे आउ के एग्जाम दे पार ए सिचुएसन बा ए समयटा गोटे स्टूडेंट बहुत कष्टदायक। तो से समय विषय में डिस्कसन करी जे ए जो एग्जामटा मे भी किसी पिला शेष सुजोग हो पारे ए समस्त विषय आज आम आलोचना करिबा। तो तुम मानकर मूल्यवान 10 मिनिट मत निहाय दरकार। अच्छा, बहुत सारा पिलांकर माइंड रे वर्तमान क्वेश्चन आसुथिबो जे सर आपण जो कहउछन्ती शेष सुजोग कहले हम कोन बुझिबा। देखो जेतबेले 2024 मसिया डिसेंबर मासरे ओपीएससी तार पोस्ट बाहर कला कौन सी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे नथिला। भुवनेश्वर रे लाइब्रेरी पिलामानंकर प्रचेष्टा और पिलामानंकर आंदोलन पिलामानंकर त्याग पाई तुमको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलची आ कौन सी व्यक्ति पाई नुहे कौन से टीचर पाई नुहे केवल से लाइब्रेरी रो पिलामानंक पाई जिनिस हो पारिछि। तो एबे क्वेश्चन आसिला जे 2025 डिसेंबर जो पोस्ट आसीबो जे बहुत सारा टीचर कहउछन्ती जे 24 25 26 27 फिर आउ तीनटा तुमको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जिवो। मु कहउ चाहूछि पिले जे तीनटा अटेम्प्ट दिया जिवो जे आ सत्यता कौन अछि एटा केते दूर सत्य। कहीं ना जदि गोटे पिला ए वर्ष को नेग्लेक्ट कर दिए भाविबो जे आउ तो तीनटा अटेम्प्ट मते मिलिबो जदि से न मिलला आप दायी हम किए से जो पिला जो स्वप्न देखी जो गोटे नुआ कैरियर बा तार गोल जो रखी जो से गोल रे न पहुंची पारिबो ताको पूर्ण करिवो किसे से दुखरु ताको बाहर करिवो किसे दायी हम किसे। मोर कहबार कथा होछि पिले जेहेतु एथर बहुत सारा प्रोब्लेम भितर तुमको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलछि ता अर्थ नुहे जे तुमको आगु न मिलू। मु चाहे सब बेले गोटे पिला को अपॉर्चुनिटी मिलू ए जो अटेम्प्ट कथा भी न उठी जिवा भी बेटर किंतु जदि न मिलला जदि तुमको आउ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया न गला ताले तुम जो स्वप्न देखिथिलो जे सिलेक्शन होला पर ओपीएससी ऑफिस फ्रंट रे जो फोटो उठेबार स्वप्न थिला तुम जो सक्सेसफुल पर्सन होबार स्वप्न थिला ताको पूर्ण करियो केमति ता अर्थ तुम एया भाबो जे वर्तमान तुम कते जहा अछि ताकू नै कि जिबार अछि ताकू नै कि यूज करिवार अछि काहे कि ना समय थरे चली गला पर आगु को कोन हो हम जानु। तो मन को पिले एटा होछि तुमको मन रखियार अछि जे एटा होछि मोर लास्ट चांस से हिसाब तुमको पढ़ियार अछि एज को नहीं देखो वर्तमान एज क्राइटेरिया 32 अच्छी गोटे जेनेल कैंडिडेट किंतु आम मान डिमांड आज को 43 करने दीर्घ दिन हेले आम कर आसुचु। बहुत सारा यूट्यूबर टीचर सपोर्ट दौरान हजार हजार पिला फिजिकाली सपोर्ट करुँच यूट्यूब रे सपोर्ट करुँच आउ ट्विट सपोर्ट कर एते सारा परिश्रम पर आमको एपर्यंत रिजल्ट मिलनी मुझे कहे एटा केबे न हो किंतु जदि तुम बयस सीमाटा से एगेन 38 हो गला किंबा गवर्नमेंट ए वर्ष न बढ़े एक्सटेंड करदेला पंचायत इलेक्शन बेलू ताले कौन हम जो पिलार स्वप्न थिला से कौन कर से केमती ए जिनस को से रिसीव कर पारिबो तार अर्थ मोर कहबार कथा जो मानको एथरे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलिछि तुम भाबो जे एटा ही तुमर शेष सुजोग आकु ही से हिसाब रे रखिक भी तुमको प्रिपेयर करबार अछि। एबे आसिला पांचटी की सब्जेक्ट मुझे कहीं आज कही मन को पिले बहुत सारा पिला बहुत टाइम कंफ्यूजन होती जे आम पढ़ू कमती कौटू स्टार्ट करूँ पांचटी की सब्जेक्ट मन को यदि यही पांचटी सब्जेक्ट तुम्हें सारी दौच ना जाना सिलेक्शन पक्का आपको बाहर ही क्वेश्चन नहीं। तो सब्जेक्ट कौन ना पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी हिस्ट्री करेंट अफेयर। देख जितेबाला तुम जोग्राफी पढ़ुच साइड ओडिशा भी पढ़ इकोनॉमी पढ़ले ओडिशा भी पढ़ हिस्ट्री पढ़ले ओडिशा पढ़ हिस्ट्री केवल आंशिएंट हिस्ट्री सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री आंशिएंट नुह आंशिएंट हिस्ट्री मीडियावल हिस्ट्री ये बहुत कम आसे किंतु जब गोटे पिला मॉडर्न हिस्ट्री को संपूर्ण सारूची जानते से स्कोर पाई आ करेंट अफेयर बेस्ट सोर्स तीन टा मुझे गोटे हूँ ओनली आईएएस गोटे हूँ विजन आईएएस आउ गोटे हूँ तुम मान जो सर्ट नोट दूसरी कारण मु जो नोटा दूसरी ए दीटार मिक्स नोटा जोटा कि जनवरी मास दे सारी फेब्रुआरी मास बर्तमान कंटिन्यू चलती तार अर्थ जब गोटे पिला यही वे आगू को जीव डेफिनेटली से सक्सेस पाइब।
ତାର ତ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆମକୁ ପଢିବାର ଅଛି ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, କେବେ ବି ସର୍ଟକଟରେ ପଢିବ। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ସର୍ଟକଟ କରନ୍ତି, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ଡିପଲି ପଢିବାର ଅଛି, ପୁରା ପ୍ରପରଲି ପଢିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବ, 1:2, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି। 1:2 ମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରେସିଓରେ ତୁମେ ଥିଓରି ପଢୁଛ, 2 ରେସିଓ ତାକୁ ରିଭିଜନ କର। କାହିଁକି ଆମେ ବେଶୀ ଥିଓରି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ, ରିଭିଜନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ। ଏଟା ହଉଛି ଭୁଲ। ସବୁବେଳେ ଫୋକସ କର ଥିଓରି ଯେତିକି, 2 ଗୁଣା ରିଭିଜନ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବି, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ତୁମେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବିଷୟର ଟୋଟାଲି ତୁମକୁ ମନେ ଥିଲା, A to Z କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିନା ବହି ଦେଖି ତମେ କହିଦଉଥିଲ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ବହୁତ ବାର ତାକୁ ପଢିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହଉଛେ, ଥିଓରି ପଢୁଛେ ଅଧିକ, ରିଭିଜନ କରୁଛେ କମ। ତ এই ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ଫେର ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାର ଅଛି, 1:2 ଆମକୁ ପଢିବାର ଅଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର, ଯେ ସାର୍ ପୋଷ୍ଟ ବଢିବାକୁ ନେଇ କଣ ନ୍ୟୁଜ ଅଛି। ଦେଖ, ଭେରି ଅନେଷ୍ଟଲି ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୋ କତିରେ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ ନାହିଁ ପୋଷ୍ଟ ବଢିବାକୁ ନେଇକି। ବହୁତ ସାରା ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ବଢିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ବି ଚାହିଁଲେ ସେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ପୋଷ୍ଟ ବଢେଇ ଦବ, କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବା ପୋଷ୍ଟ ବଢିବ, ସେମିତି ପୋଷ୍ଟ ବଢେ ନା। ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଥାଏ ସେଇ ହିସାବରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରେ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରେ, ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ବଢାଯାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ଭୂମିକା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପୋଷ୍ଟ ବଢିବ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଯଦି ବଢିବ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ନା ପୋଷ୍ଟ ବଢିବ, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା କରିକି ରହିପାରିବ। ହଁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଟେମ୍ପ ଆପଣଙ୍କର ବାର ବାର ଭିଡିଓ ଆସିଥିଲା, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଲାଗିଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଡେଡିକେସନ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭରସା ରହୁଥିଲା ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଟେମ୍ପ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ବଢିବା ନେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସଠିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଡେଫିନେଟଲି ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପିଲା 200 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଉ ହାରରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ବଢିବା କଥା ସେ ଶୁଣୁଛି, ସେ କେବେ ବି ସେଇ ହାରରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବନି। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଯାହା କହିବା, ସତ୍ୟ କହିବା। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଟିଚରର ଭୂମିକା ରହୁଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ସକ୍ସେସ କରିବାର, ତାକୁ ତା ଗୋଲରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର। ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ସକ୍ସେସରେ ଆମେ ତାର ଅପୋଜିଟ କାମ କରିବା, ବା ଗୋଟେ ଟିଚରର ଭୂମିକା ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଫେଲୁଅରର କାରଣ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିଚରକୁ, ମାନେ ଆଜ ଏ ଟିଚର ହିସାବରେ ରିସିଭ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସେ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ କହୁଛ ପୋଷ୍ଟ ବଢିବ, କନଫର୍ମେସନ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଅ, ନାଇଁ ଏତିକି ପୋଷ୍ଟ ବଢିବାର ଅଛି, ଏଇ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ମାନେ ଯେମିତି SCBC କେତେ ବଢିବ, ଜେନେରାଲ କେତେ ବଢିବ, ତ ତୁମର କିଛି ପୋଷ୍ଟ ଏଥର ଆସିନଥିଲା, ସିଏ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ତ ସିଏ ଆସିବ କି, ମାନେ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କମ ଯଦି ବଢିବ। କାହିଁକି ନା ତମେ ତ ଫର୍ମ ଫିଲଅପରେ ତ ଅଲରେଡି ତମ ସବଜେକ୍ଟର ଅପସନ ଦେଇଛ, ତ ଆଉ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ଆଡ୍ କରିବେ କୋଉ ଭଳିଆ? ଯଦି ବା କରିବେ, ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେଆକୁ ଯଦି ବଢେଇବେ, ଆର ଡିଟେଲ୍ସ କେବେ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ନା। ଯଦି ତୁମକୁ ଜଣା ଅଛି, ଯୋଉ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ କାଇଣ୍ଡଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦିଅ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଜି ୱେ କହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ସବୁଠାରୁ ସକ୍ସେସ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ପିଲା ବହୁତ ପଏଣ୍ଟରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆମେ ପଢିବୁ ତ କେମିତି ପଢିବୁ? ଏଟା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହେଁ, 90% ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କୋଉଠୁ ପଢିବୁ, କେମିତି ପଢିବୁ, ଡିପ୍ରେସନ ଆସୁଛି, ଆଜି ପଢିଲେ ଆଉ କାଲି ଇଚ୍ଛା ହଉନି, କଣ କରିବୁ? ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ 60 ଡେ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ସେ ତାର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ରାତି 10ଟାରେ ମୁଁ ଛାଡୁଛି, 10:30 ପରେ, କାରଣ 10:30 ସେ କ୍ଲାସଟା ହୁଏ, ତାପରେ ମୁଁ ତା ଭିଡିଓ ଛାଡେ। କୋଉ ଦିନ ତମକୁ କଣ ପଢିବାର ଅଛି, ଆସନ୍ତା କାଲି ତମେ କଣ ପଢିବ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ତମକୁ ଲେଖିକିରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛାଡୁଛି। ଯୋଉଟା କି ତମେ ଯିବ ଦେଖିବ, Day 1, Day 2, Day 3 ହିସାବରେ, ମାନେ ତାରିଖ ହିସାବରେ ପକେଇକି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତାର ତ ଏଥିରେ ତୁମେ ଏଇ ବ୍ୟାଚରେ ଯଦି ସେଟା କୋଉଥିରେ ଦିଆଯାଉଛି ନା, ଯୋଉମାନେ ରାପିଡ ଫାୟାର ପ୍ରିଲିମରେ ଜଏନ କରିଛ, ତ ସେଥିରେ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢା ହବ, କଣ ପଢିବ ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ତା ବି ତୁମକୁ ଗାଇଡ କରାଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏ ବ୍ୟାଚରେ ତୁମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଆଯାଉଛି କଣ। ସପୋଜ ଯଦି ପିଲା ଏ ବ୍ୟାଚରେ ଜଏନ କରୁଛି, ତା ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଆଦର ମୁଁ ବେନିଫିଟ ପାଇବି କି ନାହିଁ। ତ ଏଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ, GS ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଲିଟିର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ଚାଲିଛି। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ସପୋଜ ପଲିଟିର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ମୁଁ କଲି, ଦେଖ 3 ସେଟ୍ସ ଅଛି, ତାର MCQ ମାନେ ଆନ୍ସର ବି ଦିଆଯାଉଛି। ସପୋଜ ମୁଁ ଏ ସେଟ୍ଟାକୁ ଓପନ କଲି, ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେମିତି ଇଂଲିଶ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ, ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ, ଯେମିତି ଏକ୍ସାମରେ ଆସେ, ଡିଟୋ ସେଇ ଫର୍ମାଟରେ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା, ଆଉ କଣ ଦିଆଯାଉଛି ତୁମକୁ ଏଠି, GS1 ଯାଅ ଥିଓରି ପେପର। ଅଲରେଡି ପଲିଟି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଥିଓରି ପେପର କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରିଛି।
स्टाटिक करेन्ट अफेयर, स्टाटिक करेन्ट अफेयर माने कौन एटा गत वर्ष एग्जाम रे ए टाइप रे पचारथिला जेमति कि इंडस वाटर ट्रीटी सेपरेट पार्ट होगा जोटे तुम क्वेश्चन आसीबो जेमति मिलिटरी एक्सरसाइज जेमति तुमरो सिमला एग्रीमेंट रहिला तुमरो S-400 जो सब न्यूज हाइलाइटेड अछि तापर तो डेफिनेटली गोटे क्वेश्चन आसीबो से सब करेंट अफेयर ता सहित आउ कोन करेंट अफेयर दिया जाउछि ना तुम मानकु मंथ वाइज करेंट अफेयर देखि परतो पिले मोटा ओपन करछि जनवरी मास कंप्लीट सरछि डिसेंबर भी कंप्लीट सरछि फेब्रुआरी बर्तन चलछि तार तो एठी गोटे पिला करेंट अफेयर सब पाइगला ता सहित ज्योग्राफी क्लास बर्तन चलछि ज्योग्राफी कौन कौन पढ़ा सारा साइज आउ लोकेशन पढ़ा सरछि हिमालय पढ़ा सरछि इंडिया पेनिनसुला पढ़ा सरछि तो तुमको इति ज्योग्राफी मध्ये वर्तमान कंटिन्यू चलछि ता सहित ओडिसा आउ हिस्ट्री रो क्लास मध्ये चलछि ता सहित आउ कोन दिया जाउछि ना सीसैट पेपर तुम देख पारो मैथ रो रीजनिंग और प्रैक्टिस सेट मध्ये सीसैट दिया जाउछि तार अर्थ जदि गोटे पिला ए बैच रे जॉइन करछि जदि आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन रो ए बैच रे जॉइन करछि को बैच ना रैपिड फायर रो GS1 और GS2 जार प्राइस आसुछि 799 तो इथरे तुमको GS1 रो और 2 रो समस्त थियोरी दिया जिवो 1000 MCQ दिया फुल सेट 10टा 20टा फुल सेट तुमको दिया जोटा कि गोटे स्टूडेंट निहाती दरकार आउ गोटे कौन ना एवरीडे तुमको गाइड करा जे आज कौन पढ़ियार अच्छी आसंता काली कौन पढ़ियार अच्छी तुमको एवरीडे दिया एबे 60 डे टार्गेट चलछि 60 डे टार्गेट सहिबो ना आउ गोटे 60 डे टार्गेट स्टार्ट हो जे नेक्स्ट 60 डे आमे कौन करबा तो तुमको एवरीडे तुमको भाबिया दिया जबनी मु तुम पे भाबीबी तुम मन पे कौन करिवार अछि एवरीथिंग ଆଉ ତୁମ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମତେ କଲ୍ କରୁଛ ନମ୍ବର କହିଦଉଛି 9937953590 ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ତୁମର ଡାଉଟ୍ ଟାକୁ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବି କୌଣସି ଟେଲିକଲର ନୁହେଁ ତ ଏନି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ମତେ କଲ୍ କରିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେବି ଆଉ ମନକ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଟ୍ରାକ୍ ସହିତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମାହୋଲ ସହିତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ଆଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଗୋଲ ସହିତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ପ୍ଲାନିଂ ସହିତ ତୁମକୁ ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବ प्ले स्टोर को जाओ डाउनलोड कर आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन बहुत बहुत धन्यवाद तुमने समय देइथिबारु आउ जदि को टाइप रो वीडियो तुमको दरकार आउ को टाइप रो तुमको जदि गाइडेंस दरकार डेफिनेटली कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत देबो जे ए जिंसर वीडियो टाइप आनंद सर बा तुमरो चाहे भी किसी रिक्वायरमेंट करूछो निश्चिंत मेसेज करो तो से टाइप रो वीडियो आने पे चेक करी थैंक यू स्टूडेंट